Okay, next learning outcome is about projectile motion. So describe projectile motion launched at angle of theta or any angle as the cases when theta is equal to 0. Okay, so projectile motion is a form of motion experienced by object or particle and move along the curved path under the action of gravity only. So selalunya kita akan sebut parabolic path lah. Okay, in particular, the effect of air resistance are assumed to be negligible. Okay, so the major difference is that the projectile motion occurs in two directions. So kita ada dua direction lah. Macam you belajar free fall dulu kat sekolah. Free fall tu dia motion dia pada angle 90 degree. And then dia hanya melibatkan komponen Y. Maksudnya komponen vertikal lah. Okay, untuk projectile kita consider dua-dua komponen. Kita ada komponen horizontal and komponen vertikal. Okay, so two cases in projectile motion dalam syllabus you adalah launch at any angle, means that angle dia kurang, maksudnya start last not to zero lah, bukan kosong sehingga sudut dia 89 macam tu. So dan satu lagi adalah launch horizontally. Kenapa kita panggil perkataan horizontally? Because theta dia memang equal to 0. Okay, ni adalah contoh dia. Okay, kalau launch at angle of theta, so maksudnya dekat sini dia ada dua, sama ada angle launch on the level ground, maksudnya based on ground level, ataupun dia launch from the certain height, maksudnya pada ketinggian. Tapi pada waktu you launch tu dia mesti ada angle. Okay, macam mana pun bola ni akan jatuh ke bawah. Okay, so next, kalau dia kata launch horizontally means that the ball is move, okay, horizontally. Nampak tak? Dia gerak macam ni dan jatuh bawah. So waktu dia gerak macam ni, so means that speed dia adalah horizontal, UX, UY dia adalah kosong. Sebab pada angle kosong dia dah sebut dah ada launch horizontally. Maksudnya komponen X saja yang ada, komponen Y ni adalah kosong. Okay, so this is equation of projectile motion. Okay, based on this, you kena tahulah dekat X component ni adalah horizontal motion. Bila horizontal motion, kita panggil acceleration due to acceleration component X adalah kosong lah. Sebab gravity kita hanya melibatkan atas dan bawah kan. Maksudnya dia tak ada kiri dan kanan. Jadi AX adalah kosong. Okay, so untuk initial velocity UX dia akan jadi U cos theta lah. Ni selalunya fix lah sebab angle dia selalunya angle dia letak pada komponen X. Jadi UX akan jadi U cos theta. And untuk komponen Y, AY dia akan sama sentiasa dengan negatif G lah, negatif 9.81. And UY dia akan jadi U sin theta. Okay, untuk displacement SX equal to UXT plus half AXT square. Because AX kosong, jadi formula untuk displacement komponen X hanya SX UXT. Untuk komponen Y macam biasa. Tapi kalau case projectile motion, kalau you perasan, you kena letak komponen Y atau komponen X dekat formula dia. Okay, so next untuk final velocity at time t. So maksudnya Vx at any position dia akan sentiasa sama dengan nilai Ux. Dekat mana-mana pun, maximum height, nilai Vx akan sama dengan Ux. Macam tu lah. Okay, untuk Vy you akan ambil formula lah. You ada dua formula yang you boleh guna. Ikutlah mana yang you selesa. Okay, so kalau dia nak final velocity at point T dekat mana-mana point sekalipun, you kena ingat cara nak kira magnitude dia kena consider both komponen X kuasa 2 plus komponen Y kuasa 2 and square root. So you akan dapat magnitude of V. Okay, untuk direction, nak tahu dekat mana position dia, you kena kira lah dia punya theta. So tangent, shift tangent Vy over Vx, dan selalunya saya akan guna modulus lah. Okay, on this case, selalunya pelajar lupa nak kira Vy. Dia akan ambil kira direct saja. Tak boleh lah. Kalau nak mana-mana position, nak cari dia punya speed ataupun velocity, make sure you kena cari by component and then square root both. Square root lah total antara diorang tu. Okay, so kalau dia suruh cari speed, you tak payahlah cari direction. Kalau dia minta velocity, velocity you kena cari dua-dua lah. Okay, nanti kita akan tengok contoh. Okay, ni adalah benda-benda penting lah.
Okay, value for AY, ingat dia adalah negative 9.81. Treat X and Y motion separately, tak boleh campur-campur. Only variable that go into both is time T. Maksudnya dekat mana-mana position sekalipun, time T nya adalah sama. Jadi kalau dapat time dekat sini, untuk dapatkan SY, maksudnya time ni juga boleh dapatkan SX pada masa tersebut. Maksudnya time tu boleh diganti-ganti. Okay, so always include negative and positive sign for indicate the direction of S, U, V dan A. A ni sudah negatif lah. Maksud saya untuk S, U, V ni dia ada sign-sign tersendiri yang kita kena pasti position dia tu. Okay. Okay, jom kita tengok case yang pertama. Kalau dia launch at the same level of ground. Okay, nampak tak? Point A ni, kalau kita kata kita sepak bola ni pada angle, tak boleh nak tarik. Sepak bola pada angle theta, so bola ni akan pergi pada setiap position ni. So ikutlah soalan dia nak position B ke, nak position C ke, D ke, E ke, bergantung kepada soalan. Tapi setiap position ni kalau you perasan dia ada hint-hint dia tersendiri. Contohlah yang paling glamour dia tanya maximum height when the ball, maximum height of the ball after launch. Okay, so maksudnya apa you kena ada hint waktu nak cari maximum height, you kena gantikan Vy sama dengan kosong. Kalau you ganti Vy sama dengan kosong, you akan dapat Sy maximum. Okay, maksudnya you kena guna formula komponen Y lah. You gantikan Vy kosong, you memang dapat Sy maximum. Okay, contoh kalau dia nak velocity at this position, when the ball reach the ground ataupun strike the ground, you ambil equation yang boleh you gantikan Sy you kosong. You ganti Sy kosong, you akan dapat velocity Y dekat position ni. So velocity X sentiasa sama dengan Ux at any position, nampak tak? So you dah dapat Vx, you dah dapat Vy. Bila gantikan Sy dengan kosong, you bolehlah cari V dekat sini. Okay, so untuk dapatkan horizontal range pula, horizontal range is equal to Sx kan. So Sx sama dengan Uxt kan. Okay, time taken dekat sini you boleh cari waktu you cari time dekat sini. Means that bila you gantikan Sy kosong, you cari time dia. Time dia ni juga you boleh gantikan untuk cari Sx. Okay, itu adalah penerangan untuk level ground lah. So kalau kita nak tengok, kita boleh tengok contoh. Okey, ni adalah contoh untuk kes yang pertama. Dia kata level ground kan. Okey, awak tengok dia punya cerita. Dia kata a football is kicked at angle of 37 degree with a velocity of 20 meter per second and shown in figure below. Okey, calculate soalan pertama. Ini adalah gambaran dia lah. Okey, gambaran ni kadang-kadang gambar ni you kena lukis sendiri. Okey, maksudnya inilah gambaran yang saya boleh bayang. Bola tu dia kick at angle 37. Maksudnya selalunya 37 ni lah tu horizontal lah. Dia bagi gambaran macam ni. Jadi awak dah tahulah nak cari Ux kat mana, nak cari Uy kat mana. Ini yang you belajar vektor chapter 1. Okay, so kalau nak cari dekat point B, Vy gantikan dengan kosong. Tapi kita tengok-tengoklah soalan. Okay, soalan dia minta maximum height. Jadi inilah lukisan saya. So bila saya nak cari dekat maximum height, journey saya daripada A to B. So apa hint untuk gerak daripada A to B untuk dapatkan maximum height? Saya kena gantikan Vy saya dengan kosong. Jadi untuk kes ni, Vy saya kena ganti kosong, Uy kena ganti dengan Uy lah. So maksudnya 20 pergi ke komponen Y tak ada angle kan. So dia akan guna sin angle sekawan sebelah. So 20 sin 37, you dapat 12.04 meter per second. And then AY jangan lupa dia adalah negative 9.81. And then you boleh cari SY. So guna formula yang bersesuaian. Okay, and then you will get, gantikan Vy kosong, awak dapatlah SY sama dengan 7.39 meter. Inilah SY maximum height dekat sini. Okay, faham? Okay, next kita tengok soalan kedua. Dia tanya the time of travel before the football hits the ground. Maksudnya dia nak time flight lah. Maksudnya bola tu bergerak from point A and gerak sampai point C. Apa hint yang you boleh ganti bila dia reach the ground at the same level? So you gantikan SY kosong. Bila you gantikan SY kosong, you akan dapatlah time flight dia. Okey, jadi apa hint yang ada? SY kena gantikan kosong, wajib. And then UY adalah 20 sin 30, 37, 12.04. And AY gantikan 9.1, you cari nilai T. So, dapat nilai T dekat sini, you gantikan dalam formula yang betul. And then, you dapatlah nilai T adalah 2.45 second. So,
Velocity travel ball A to point C is 2.45 second. Nampak? Nampak tak? You kena gantikan sesuatu hint baru you dapat apa yang point yang dia nak dekat situ. Okay, so kita tengok pula C. Dia tanya how far away it hits the ground. Maksudnya how far away, selalunya dia nak SX lah. Jadi SX, formula awak adalah SX is equal to UXT. Kenapa? Sebab plus half AT squared tu kita dah buang. Sebab komponen A tak ada G kan, tak ada AX kan. Okay, jadi journey awak daripada A to C. So sekarang nampak tak dekat C saya dah tambah satu lagi hint, di mana time taken at point C adalah 2.45 second yang dapat daripada soalan B tadi. Okey, jadi saya nak range atau horizontal displacement. Jadi time taken at point C saya boleh guna 2.45 untuk dapatkan range tersebut. So S equal to UST. T ni saya ambil time taken at point C. Maksudnya time taken saya kira daripada soalan B. So I get lah 39.1 meter. Itu adalah saya punya how far away it hits the ground. Same meanings with the horizontal displacement ataupun the range. Dia adalah SX lah. Okay. Okay, next question D. Dia tanya velocity vector at maximum height. Maksudnya velocity vector at maximum height you kena tengok. Nampak tak apa saya tulis kat situ? At maximum height Vy kosong, but Vx always equal to Ux. Jadi kalau dia tanya velocity at maximum height, you tak boleh jawab kosong sebab itu hanya value untuk free fall. Tapi kalau projectile, jawapan you adalah 15.97 lah. Okay, sebab Vx sama dengan Ux sama dengan 20 cos 37, di mana waktu maximum height nilai V kita adalah 15.97. Okay, so acceleration vector at maximum height. Okay, velocity vector. Sorry, saya nak terangkan balik. Velocity vector ni maksudnya you nak by component lah. Maksudnya Vx berapa, Vy berapa. Macam tu. Tapi kalau tanya velocity at maximum height, jawapan you adalah 15.97. Okay. So acceleration vector at maximum height, Ax sama dengan kosong dan Ay sama dengan negatif 9.81. Jadi awak kena ingat lah, Ay dekat mana-mana sekalipun position nilainya adalah 9.81 lah, negatif 9.1 meter per second square.